Magic na ta. Magic na. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and these your gifts, which we are about to receive from your goodness through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good afternoon. So, tanaw ni sister, unsay sulod sa inyong pagkaon ha? Tanaw na to, be. Unsay sulod, ani. Tingnan ko tayo picture. Be, uy, naa sila'y rice. Oh, rice. Lamian. Naapon sila'y mixed vegetables with Sari-sari. lean meat. Oh, sari-sari. Wow, saging. Lami kaayo. Wow, naa sila'y Cloud9 chocolate. Naa sila'y lychee. Wow, doon kabuok. Uy, kanindutan sa ilang pagkaon. Init pa, jud kaayo ila sudan. Oh, lami at pakpak. Yehey! Yehey! Lami na? Ang sa isolte. Salamat. Salamat, sister. Salamat sa mga benefactor. Okay. Na? Ah, sige. O, dili lang ka, kay picture lang Be, ka. asan mo mga straw? Ang tari lang. Ito na, picture na. Picture na, picture. Smile. Nga nakadawat ng pagkaon. O, smile, smile. Kinakadawat ng pagkaon. O, iyan ang yamang hot. Smile lang. Oh, di apa. Oh, dali, be, dali. Dalang ka, moderate. Oh, oh, imo na, be. Oh, dali pa. Dali, be. Uy, very good. Thank you. Sige, adi pa, be. Smile, ate. Smile. Dito mama na mama. Ay lang ka, smile.